اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیک یا مولانا یا امیر المؤمنین یعصوب الدین علی ابن ابی طالب سال روز شہادت مولا امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام بپیشگاہ حضرت بقیت اللہ الاعظم مولا امام زمان شپ خدمت نگودے لشپ کے انتن عاشقین مولا امیر المؤمنین خدمت انک تسلیتنا تعزیت و مچھر عرض بت یرانا یہ مولا علی علیہ الصلاۃ والسلام یادگار للرسیت پی ارزشمند دعا کنانا چچیک نتنا دعائے کمیل شریفین دی دعا پہ انک لیک سنا قابل غور ان میت پی فقرات جملات کے تو خدا کنا حاجات چلن چنگ مولا سے ارزبت کی دون انگنا فقرہ چنگی جنتی خدمت اللہ اشارہ بت مولا اس کا سل مولد وکن اللہم بعزتک لی فی کل الاحوال رؤوفا وعلی فی جمیع الامور عطوفا خدایا یری عزت حق نڈس نزگوت من نسبت تمام حالات گناہوں گیارن رأفتنا مہربانی چن دگزرے وعلی فی جمیع الامور عطوفا خدایا تمام امور نلسنون انگن نسبت عطوفتنا سین سکجن یرن دگ الہی و ربی ملی غیرک خدایا لن سکن اشپا مل یرمت بیان سسنمت اسألہ کشف ذری کی غزنی ذرنا مشکلات کن فلتک باوخی کے نچلوک والنظر فی امری امور کنی نظر باوغزد ذات پی کے نچلوک یرمت بغلا ین سسنمت خدا الہی وربی ملی غیرک دی جملات نا دعا کن یران ننگس فیغ قنوت ینوک سجد حالت ینوک یا باقی حالت کن ین خدا ایک نتسلن دکشا الہی وربی ملی غیرک یوں دینا زمزماو بینچی یک دیرنگی چور سخشی ماہ مبارک رمضان دعا پو تلاوت بنچ حاجت کن خدا ایک نچلت بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد و آل محمد اللہم اجعلنی فیہ الى مرضاتک دلیلا ولا تجعل للشيطان فيه علي سبيلا واجعل الجنة لي منزلا ومقيلا يا قاضي حوائج الطالبين خدایا دی جگ پیانو گھیری رضایت نرلک سی طرف لنگلا رہنمان لمستن کھنچ قرار دو خدایا دی جگ پیانو شیطان لنگی کیا یرس لمتو خدایا جنت پونگی فریس منزل نہ آرام گاہ نہ دکھ سبس قرار دو یا قاضی حوائج الطالبین لحاجات طلب نچل کھن کن حاجات کن روابس شزد بکھن اشپا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم رسول مکرم اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے سلم و سنگفن و علی فقبولا استودکا کا تو خدا شزد بسیوت دستودکاونی تعداد نرسروک پو خدا کو رغمت پیانسوار تقفمت دستودکاونی انگنا از جملہ ماہ مبارک رمضان بارن مصبیت بی خطبی آخر لا پیغمبر فقب اس کے سلم و سیا علی من قتلک فقد قتلنی
ومن أبغضك فقد أبغضني. سوز يرن قتل بس شهيد بنا پیغمبر قتل بسين. سوز یاری بغض عداوت نکی نسی جغنک تو غنڑے سے بغض عداوت نہ دشمنی یقسین. ومن سبك فقد سبني. سوزي رنgar جساسنا شماتت بنكتو غل سبسين لأنك مني كنفسي يرنغنا نسبة الله يسترق إن يا علي. روحك من روحي وطينتك من طينتي. يرسترقنا الروح بني روحين يرنغ دن سنكند تيننا سرشنا دك لقبو نيدا نتينت بين. إن الله تبارك وتعالى خلقني وإياك واصطفاني وإياك واختارني للنبوة واختارك للإمامة. خدا زيران خلق بس نغ خلق بس خدا زيران اردامز نغ اردامز نغ نبوتي منا يران إمامتي منا اختيار نردم بس يا علي. ومن أنكر إمامتك فقد أنكر نبوتي. سوزيري إمامت بلا إنكار بنا نبوت بلا إنكار بسين. يا علي أنت وصيي وأبو ولدي وزوج ابنتي. يران زرنني جانشين يران ميغوت كني أتاين يران بمججزون وخليفتي على أمتي في حياتي وبعد موتي. ني امت کو ني خلیفہ نہ جانشین ني سنیت پی وقت ني موت نا غمت بلا شک پیکا. امرک امری و نحیک نحی. یری امر نہ دستور کن ني دستورین یری نحی ناز یقچسبو ني نحی ان یا علی. دیستود خان موسی رانگ مولا امیر المؤمنین علیہ الصلاة والسلام شقبی دی پیغمبری سفارشات کنی که ملعون که تس عمل مباح ابن ملجم ملعونس ماہ رمضان چروی جگا مسجد محراب خدای عبادت مشغول تنچک د زهر شمشیر پو فرق مبارک مولا امیر المؤمنین کفہ بسون. مولا امیر المؤمنین خون مطهر عنو مبارک اسم راول خزاب سون. محراب مسجد خون علی مرتضی کا مرپسون. لہذا داران مولا امیر المؤمنین مولا بستر شہادت گفق سے مگعد کن لوسیت بید. اللہ اللہ قرآن تلاوت من دگل مگعدون خدای کے شرک مکھیوں پیغمبر سنت کے عمل بوس. اللہ اللہ یتیم کنی کا رحم بوس. ارحام نرس سلے ارحام جو تمام میگوت گنگان ماز غنف فریاد بین آخری وسیعت بس. دیرین ماہ رمضان ننگی شرسخشی جقبتن منام یراغ ننگی مولا دنیا مصیبت نکم سدار الابدی طرف لسفر بین. ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لعن قتلة أمير المؤمنين. اللهم لعن قتلة أمير المؤمنين لعنا وبيلا وعذبه عذابا أليما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.